الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم 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 صلاة الوتر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد.
حميد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اللهم
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alladzi ja'ala dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bitihati wa ta'awun wa naha 'anit tafarruq wa tanazuk fi kitabih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Balligha risalah wa adal amanah wa nasakhal ummah وجاهد في الله حق جهاده. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah salat tarawih, salat isya dan salat tarawih Masjid Al-Khair Magetan yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh keberkahan, di malam yang penuh ampunan, di malam yang penuh rahmat, yaitu Syahrul Ramadan. Perdana kita melaksanakan di tempat kita ini yang awalnya adalah rawa, awalnya adalah tanah kosong, kata orang Jawa adalah wingit. Kita sekarang dibangunkan oleh Allah rumah Allah ini, supaya kita yang dikatakan orang beriman untuk diserukan untuk memakmurkan masjid kita ini. Semoga ini awal yang sangat menggembirakan dan mendulang pahala bagi kita semuanya. Semoga amalan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta kepada para pengikut yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah sampai akhir zaman. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita memasuki malam pertama Ramadan 1447 Hijriah, bulan yang dinanti-nantikan oleh ribuan bahkan jutaan di seantero dunia, bulan yang dirindukan oleh para salihin, bulan yang penuh ampunan, penuh rahmat dan pembebasan, aidkum minan nar, pembebasan dari api neraka dari setiap malamnya. Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Ramadan adalah madrasah takwa, madrasah keikhlasan, madrasah kesabaran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di bulan inilah diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini adalah petunjuk yang paling lurus. Barang siapa yang memegang kitab suci ini tidak akan tersesat selama-lamanya. Maka Allah muliakan ketika ada peristiwa besar yang turun di muka bumi ini, maka detik itu, maka waktu itu menjadi istimewa bagi seluruh
orang-orang yang beriman. Maka mari kita hidupkan Masjid Al-Khor ini dengan tilawah, dengan tadabbur, dengan kajian. Jadikan rumah Allah ini semakin makmur dengan qiyam, dengan doa, dengan zikir dan sedekah. Maka inilah yang dinanti-nanti oleh para donatur, para dermawan yang telah menyumbangkan untuk pembangunan masjid kita ini, agar mereka mendapatkan amal jariah. Ramadan juga bulan berbagi. Ramadan adalah bulan peduli, bulan ukhuwah. Maka kami dari pengurus takmir Masjid Al-Khair sepakat, punya visi dan misi yang sama, mengajak seluruh jamaah untuk yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid kita ini. Yang kedua, menghidupkan tarawih hingga witir. Barang siapa yang sholat tarawih ma'al imam sampai selesai, sampai witir, maka dihitung baginya seperti sholat semalam suntuk. Ada jamaah yang tidak memahami hadis ini, yang akhirnya tarawihnya hanya ikut bersama imam, witirnya di rumah. Padahal inilah yang kita nantikan. Kalau kita memilih sholat semalam suntuk, kita tidak akan mampu hadirin. Maka Allah ganti dengan apa? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ma'al imam. Barang siapa yang qoma, berdiri untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjut dengan sholat taraweh, kemudian sholat witir, maka baginya seperti sholat semalam suntuk. Maka kita hidupkan tarawih kita di Masjid Al-Khair ini. Yang ketiga, memperbanyak sedekah dan infak untuk kemakmuran masjid serta program iftar dan takjil. Inilah yang program ini untuk bersama-sama, yaitu mengcopy paste. Ketika kita puasa kita barangkali kurang sempurna, menjaga lisannya kadang belum mampu, menjaga hati ketika kita belum sempurna keikhlasan kita, maka kita bisa mengcopy paste. Caranya bagaimana? Memberikan makan, memberikan takjil, memberikan hanya sekedar air putih kepada orang yang berpuasa, tidak mengurangi sedikit pun baginya pahalanya. Yang keempat, mendidik keluarga kita agar merasakan manisnya ibadah di bulan suci ini, karena Allah telah memerintahkan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Maka Ramadan adalah momentum yang sangat berharga, momentum yang sangat mudah untuk kita ajak anak istri kita, ajak ke Masjid Al-Khair ini agar makmur, agar benar-benar kita menghidupkan bulan-bulan Ramadan. Kita hidupkan dengan tadarus setelah sholat witir, kita hidupkan dengan tadarus tilawah. Target kita minimal kita sekali khatam atau lebih, itu lebih bagus. Maka jangan sampai Ramadan berlalu tanpa adanya perubahan, tanpa adanya pundi-pundi kepahala, karena pahala Ramadan berlipat-lipat. Jangan sampai Ramadan hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa ada peningkatan atas iman kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu apakah ini Ramadan terakhir bagi kita. Tidak ada yang jamin. Bisa jadi ini kesempatan terakhir kita untuk sujud, untuk menangis, untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka Ramadan ini dengan niat yang tulus, dengan tekad untuk memperbaiki diri, dengan semangat untuk menjadi hamba yang lebih dekat kepada Rabb-Nya, menjadi hamba-hamba yang senantiasa untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, untuk menghidupkan sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan. Karena sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan
setara pahalanya seperti kewajiban untuk kita jalankan. Di antaranya adalah ketika kita banyak sekali hadis-hadis, ada 40 sebetulnya sunnah daripada di bulan suci Ramadan, agar kita benar-benar menjadikan kita ini di antara adalah ihya'us sunnah, memperjuangkan daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antaranya adalah sunnah agar kita sahur, karena di dalam sahur itu adalah ada nilai keberkahan kita, nilai keberkahan, ziyadatul khair, akan bertambahnya kebaikan, bukan sekedar meningkatkan stamina tubuh, tetapi sahur kita ada nilai keberkahan di situ. Maka kita harus benar-benar menghidupkan sunnah-sunnah di antara sunnah Nabi itu. Kemudian sunnah qiyamul Ramadan yang sudah kami singgung tadi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian sunnah memperbanyak berdoa saat berpuasa. Salasatun la turadun da'watahum, salasatun la turad da'watahum, 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya, alias apa? Doa kita istijabah. Ya, di antaranya adalah wasaimul khina yuftir. Di antara adalah orang yang berpuasa ketika berbuka. Ya, ketika berbuka. Maka ketika kita memperbanyak doa menjelang iftar, inilah menghidupkan sunnah. Kemudian sunnah menyegerakan berbuka. La yazalun nas bi khairin ma'ajilul fitrah. Manusia akan selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka, segera untuk berbuka. Dan beliau berbuka dengan kurma atau dengan air, minimal ganjil 1, 3, 5 dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa doa sunnah berbuka yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa sunnah ketika mau setelah berbuka? Adalah tuntunannya setelah kita meneguk air putih atau biji kurma, baru kita mengucapkan doa yang sahih ini. Zahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus. Zahabat, kenapa? Fi'il madhi, telah berlalu, pekerjaan yang sudah berlalu. Apa yang dikerjakan? Karena kita telah membatalkan puasa kita, menyegerakan puasa kita, maka kita disusul dengan doa ini. Zahabat dhama'u, telah hilang rasa haus. Wabtalatil uruq, urat-urat telah basah. Ya, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala telah tetap insyaallah. Inilah doa yang mungkin sering ketika kita itu kaifiyahnya keliru. Kita berdoa dulu belum makan apa-apa, tapi sudah merasa hilang rasa hausnya. Tidak, hadirin, kita menyelaraskan bagaimana doa ini agar betul-betul kita menghidupkan daripada sunnah di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir sebetulnya masih banyak adalah sunnah memperbanyak sedekah. Ya, kana ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau Rasulullah ini adalah manusia paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka kita menyempatkan kota infak kita isi dengan niat benar-benar mendulang pahala di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga mengawali Ramadan ini kita disehatkan badan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan badan kita untuk senantiasa menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Kita mengurangi membuka HP kita, mengurangi membuka aplikasi kita, jangan terpancing dengan notifikasi.
Notifikasi kita senyapkan terlebih dahulu, minimal ketika kita benar-benar untuk membuat satu planning yang super ketat agar kita mendulang pahala dengan tilawah, berzikir, dan dengan amalan-amalan yang lainnya. Barakallahu fikum, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.